Tour wakati yibia sana yiba zugutonda RTB zugu ramni se fansanta tokone ton wakati kanga sembe Burkina Faso la zaman zemse pusila ni winiga la musurare signo kiura sampisi la yemre kibaya zurat la woto lundala ramenga tigun catholique ramba lebremana tiktenre 5 ne Christa arzan roub sombonti ascension keli wakati kanga la tigun catholique wendo taleba compacton tenga pour option d'appareil coronavirus sanda tenga logor pole et nawati basa koisa député ramba zakin William ti député dam souli sama de koyi la ramda la yolomda na tonta nimbuidu son taton konne ONG OVV opti mana bim bordeaux en compassour ramba Lenum sambisit kedat kibe wexo point wam senda yela rundara la signe kiugo la sampisi la yemre mikamiti tin catholique ramba mana tiktenre son tune Christa arzan doup son bonti association adia la hampina lor pole opsoman pak kipsa kelambenda wakat kanga ankel impact tin catholique wendota option d'appareil la sampisni lor pole sandatu ne coronavirus sanda kentenga tumnata se zikamna orenkenge Sébastien Zongo de nous cantionno Paul David Bambara opti pa masera tigun catholique tar soba sembeton tenga pokane top compte kwesi quel cardinal Philippe Ouedraogo lunda sidi ara kasanga Chris na bayinga tigun kwamba fa yinga tet pa masore ton zem satawa conférence épiscopale tet consoré tet les patrons d'autant it patoloti zunzunye ya dila syndic vioro anaiti para rama pusa opama serle ne ba la serle tere buto tole eton ya ke yamya cathédrale la forain bondo baramba fa goilsa nya tiksa jisi net pas inde yali anaiti zata ba tita metre yingme ya boto lindet fo da wena barka ke lezem sane ton salji Christ azandu kisa sainen ton krihne ba ya Jésus vous pour dans son pisnase là Jésus lu à Jérusalem voilà Galilée tanga zugu tum la ya tepkel men ma bnifa bada teka ne doit il fanya Jésus ne bnifié ne mambe mi yata Jésus hey mané gumsugo voilà din obeton suka ne vous som obeton suka ne tingu beton suka ne évangile c'est quand même quand ça tourne et toi manar 6 fale den dundar fo da wena barka option songwe de nam pamanle takse wen dota te krihne ba pamaye wa wende tia wen la ton fa wen pakuna pakude wen sam pamana on kodo ton gin da ne bumba fa ya zalam din wen nan so bumba fa den fo da wena barka lam fo da krihne ba barka opton menga sacré ting taw na han kod bumning fa ti bumba yinere ti kellen song la na tenga taw damba ti zemestawa nton zabane bara la ton zabane yelbud fa han namsat Burkina Faso wala ninkura terrorisme wenda songdo la wenda mana on fodo Japon tengra Amerika kun tas Burkina Faso ramba adia ritla siamui ya ministère la ninga sengeta ko bayelton tenga tontenga pour moi tor soba zekamna orantile kuna len kuna izamandara la brikantas tontenga ramba ya muina man tondam bam tu soy po la ko la pisnu ligre sor syndicat 15 kun kanga poa gelwenge se fawenge atinga wala milliard yibu la million kobo sonu et tout nanta sa zinda bene la nanti pa ma vena ne Pierre Ouedraogo rend wala yom fa Japon tenga taw damba manda son le ne Burkina Faso do sentik non kodo letli wana sek nemboyida rona yomda obiet pizza tum kanga bangata ko senta ton tu se po la pisiobe ya mui labri kon Burkina Faso ramba san kars fan gil kepen tikme abuni kam ta ligda tata milliard yibo la puisuka na yakame ko wani bansa wa nebni sin yisora action sociale yam yameti ministre de la femme directeur de cabinet bika la sinkela pushuka honga ko yeta Newton tusemu yo nan dikame on ko wana kitame te femme dikling
gouvernement qui est pour un trésor c'est la finance projet namka parce que y a un petit Japon beka tout me donner jikao donc dans la quand on dit que na taba tout wa projet namba wa kuda wenge wa karanga wenge éducation ne tout mataba. C'est le Japon ambassadeur de Burkina Faso qui a été betemse yiba soka obwinigam tiko da puis soka obnanya kame ntoron konem nisi joiba zulese ngwabe kaya pam nga zakam na ran toron lekenge senepsin bebe ne la wan toron yida comme simbebe ilam pam ndiwa toro to sampa ki sebiyelle obken wakili power ban pora bien winigam tiko da pora obtanya kame konem valensan nebni simpatar bumbu nantika la enquête mosa Burkina Faso go ngera 20 kame nyakun kose ntwen le bandi kan kin ce projet na bataba Burkina Faso go ngera senti usi Aria Sontone qui veut s'engager télévision nationale Zougou la députée Ramata Soba zenkamna rinken tengur sombone ti dawelege ti bene nimba malam sigila taba wom taba nan le branti manar pibli na ilenti sara sanni bi kom ton yala bene to ton pam minugo de blumsi la bamme mandop tumbonro lendop zenkamna ranta bene sidia ti arap la paraba mbiwinugo antumne bane si akonur sasawa ninkanga soba kelendi kawala sagal buto tori na yilin yaraba et la zongo mayelati lore la et libre wata zuwa en kon vena musron passé tout le temps sin bene Sébastien Zongo Salif Belem la Pierre Ouedraogo contre la veine rin Assemblée nationale tawor saba senta da weligi ob sirmi ka tengane mbwedo sembe tum zugu ko kwakse la kwilga pibre managade bamben tengana namse qui est toum d'apora ya ringa labrik sardo ne songre sinamba stumda te sion kada kiye baraja ya mwen ma na ba gogo ti baraja tikilgi baraja yi da tondo ti torwa gese et suri nogo ya la tondik sardo ni nimbuida tan na yile ti togon lo seyra ti ko ma togon yalse ton na song blame ne tando et na song blane ni sima et na song blane ni brouette ne pelse ne zeka na yile ti togon batumna na hem batumna ya hanna semseme ti seyra lore yumba sanveke ya tum king na mane nimbuida na pam ko minga ile wili la me ti di ka sardo ti wen sakapore la fembe ni wokembe ne masembe beton ti kala vere mi veita bi baraja ton luguri ni me soba il y a le blamba ti brawali kati ya wa politique gwamye la le ko député rama ti bizyen nga hanna wata te bi yalse ti ninda wele baraha bilise opura ti ba ton wa vere ka wa vere bi baraja ton luguri tim sananamse ya barak pusko ton datna wili Burkina Faso ramba wili ramba ti dunwa ya tunde na bago yela miya konya gulia selitise tina wayi nafra biyo ti tonna pousse nyam barak nananda la pour président de l'Assemblée nationale la pour wili ramba et puis ça peut même plus les enfants sa première ba me ko ya botone barak pusko na Assemblée nationale tawar saba suru ne tondo to jimba ti ban huwa likinja awaye tuna wa tumi tu ha wa bala ayo jeje ka ko ngore ayo si wa me yam ni fi ikela me wuma me me lam tu na so ngodon ti bala ha ana to ya ko bi nanda la han wate na to men dik saddo ti tun to pa bala halta na dawla ni buida ne tiwni ya fa kala bi dum ba yayi bang tinana anti Assemblée nationale tawar saba kyangantu likinge stumda wuri nganti ka asapo na ba sigri ninda welir na ba boalega muni gam tinen tuum kanga ya sinan tiek la wok na ba go zamane bam sababu absuntu baras kan sen semis yum pisni la wotone retien tina ba go robi député Afrique occidentale française kontina wa ke bena sara nuko
ete basir kibayan williamba ti député ram sul sanvigili maone ko yilamda yoloromde nanto onta nimbuira to bon sul ko telefa tala sek wakat son lore sek yabzine tabengese mangela senkene tuma santale sentu neton krop santalne ONG Oviva topti songa pasoli ramba to pama bimbordo gela pour abala wilgameti adaba suno mame etumanta sinzin bene Suleiman Sanu Maimuna Traoré la tipamda venam ne Pierre Wedraogo sa ya ne député ram sol sembe assemblée nationale te bam tuumda yap ton son ti koma la yolumda ne mbuida pame ob tuumda ya cohésion sro ne yel kan to pam pit ko Burkina Faso kane ya ne mbuida sars bu to tore la tuumenum sendel ne ONG sambonti Ovive ayi sababo ti projets nda ti espace province na yelen ti zaksa to pam nukti klzinga bim bordo tum kanga pitsame tonya meti wembi sana safa gil Burkina wembi sana safa gilli nimbuyi de patara wala opsan na man wa kengzinga kabene go nere me patron man faye donc yammi ngami tinisal sa man bumba tore za da soma yammi min tinisal sa man bumba tore amenga sun noma me ti tumde nere ya wala tonya yam kanga ti ton yele député ramba ya nimbuyi de nore hedba sekda meti ton wini ga lat sakalba ti bama me twendi ka yam kanga puine porun damba ti de king ti Burkina Faso fa gilla de menga mimiti tenga pakenga tore net fa hazin ti wala songur na yi kenga wa la sa ya net fa ninga karaga net fa saka nkisamenga ina yam ti tenga na yi nogo Oviu songa la todene bagale commune de ma te pam abmal ko yilimda wenwe pam fora haramba twins up fora haramba soma la nkiti fora haramba malagarme tunso soro he sotira haya ne yilimda wenwe tondo nyaga commune bamba biyiba na 5 décembre point pam commune pam ne nyoram taba me ti tongon pam laklin komisi député ramba sol la wini gam tinen tum kanga adia bangala bam de kampoy ne mbuida ti nyod ni ngab sampa ma ya pompe same abam ne ngato tikame ngesa managale lenem sambi sidna pusi la baraka kibaya ne mora ya hada kanun dunda ya bioko winto wakata yiba sama ya sawila lalan le yektaba lanananda kibaya kinga tawle ne tumnon taga boli Bubakar sana wakane ndi kibaya ne silmili anta siamba wena ganda zamana bane suudu baba anon jodi be no dara suudu télévision Burkina Faso kori on nyalli e jam wakkati meden kibaruji fulfulde wonni le kibaruji meden handen aranden fu en kaltano haala on jiyo handen woni ko dum woni mo pere en kambo indube gadi yidi mabbe ko natanta dum woni fanden ko annabijo Isa kamdu yencinno dum woni dow kam wodi ciagal majjundu en garan kale haala dum woni leydi Japon kamdu walliri leydi meden e dum woni dokkal ko buri hewde fu yo nyamdu bisimilla moɗo ndelle suudu baba hano ko binomi ɗon ɗum keɓon famude e hano ɗum woni caggal balɗe ɗum woni capanɗe nayyi e julɗe pakka mopere en juuli hande ñalande wiyetede ɗum woni ascension e francire ndelle ascension ndelle on jii ɗum woni kanko ɗum woni cardinal Philippe Ouédraogo kanko jotoni le majju ndu ɓe gaɗi ɗum woni fande iidi mawɓe hande ndu yo nokku ɗum woni fande julide mabɓe toon e ko ɓe kawri toon ndu yo du'agol yo fa hande ndu e ɗum woni yettugol Allah du kamɓe du ko fa hande kewti wakkati on wuɗi du yo miccitagol ko annabi Isa kamdu ko yeccirno dow kammu ɗum woni ko kamɓe ɓe kolliti le majju woɗi ɗon du hano ɗum woni kanko mawɗo mabɓe on ɗum woni cardinal Philippe Ouédraogo heddeke ɗum fande o noddi ɗum woni e sakiraɓe makko fu tinno kamɓe ndu fa hande e julugol e
do'agol tinnodu fa hande e rewgol ɗum woni sarɗi ɗi laamu meɗen yamiri heɓa to watta fa to nawu ɗum woni coronavirus kam du hewta leydi meɗen duuɗi kanko du o heddeke fa hande o du'ake no watta fa tawa ɗum fuɗɗum yara yesso hay ɗum woni ko kanko on o yettini le majju o jiidu hano ɗum woni nokku ɗum woni kawtal toon du on tawanke yimɓe ɓe heewa ɗum woni fa nde sanne ley suudu ɗon haddu fu galɗo fa naata du fa nde heɓe juula du a tawanke fa nde kam du ɗum woni na lorta juuɗe muɗum ɗum fu no watta fa heɓa to nawkol heɓa ɓe jaren yesso les kibaruji meɗen en haala joni ka haala woni leydi japon du walliri leydi meɗen burkina faso e ɗum woni e ñamduji ko watta tonnuji ujunaji jeɗɗi ɗum fu hawra milliard uji ɗiɗi ko deki ɗum woni ko kamɓe ɓe aadi fa ɓe ballita ɗum woni leydi meɗen ndelle le majjum du dow yesso ɗum woni batta laamu kinniɗo demdi ay kam woni ko fottoy ɗum woni fa hande dokkal ngal ndelle fa paami ɓuren ni e noddandelle sakiki meɗen Umaru Tamboura hono hitande fof hitande hikka ndeedu leydi Japon hokki leydi meɗen Burkina Faso nema ko watta tonneji ujunaji jeɗɗi e capanɗe jeegom ndelle arqa dara majjum fuu ino hewti coggu ko watta hono milliariji ɗiɗi e feccere ndelle ambassadeur Japon o wi dokkal hikka ngal ka ko sendiɗum e dokke ara partiɗe ɗe deyi ko heewi e dokkal ngal en fuu o hokkatake no ɗum wono joni o ka yimɓe dogguɓe ino mooli wonɓe guere ndewgu kayato kanko ambassadeur o yehino o yi o toon en no sukaɓe tampiri e dow banggal nema woɗiɗo ko feeti fa hande yimɓe moliɓɓe wodan fa hande ko itta hokka fa hande yimɓe ɗum wono joni o ka ɓe tiɗorma nema woni e muɓɓen woɗi ko heddoto ɗum du leydi laamu Burkina Faso ina wawi hoyde conna fa keɓa ceede ɗen e gatta e dow projet ji muɓɓe gasi jaren yesso delle joni en kaltano haala ɗum woni joni kay député en dariɓe fa habda heɓa kamɓe ndu findina yimɓe meɗen e nawtorogol e ndiyam labɗam e tawti e fa hande kam du tinnoɗo e la'are kamɓe du ɓe joƴƴini batu on du no watta fa ɓe kollita kamɓe du ke golleji mabɓe ɗi ɓe golli ɗi yottake woɗi ɗuɓe keddeken ɗon ɗuɓe noddi haddu ɗum woni sakira mabɓe député heddiɓe kamɓo du tinno daro no watta fa tawa nokku fu to tawa le guure muɗum kamɓo en du dara no watta fa tawa e darna ɗum woni nokku ɗum woni ko wiyete la'are ɗum tindina yimɓe meɗen rewa la'are woɗi du fa wallira ɗum woni yimɓe ɓen e ñegueje ndelle toon du fa hande keɓen paami ɓuuri ni e noddan ɗum woni Umaru Tamboura ɗum wo rokude waldere député en daraninde ndiyam e fa e la'are no wiye Recopa e hollisinde yimɓe e dow fa hande andal ONG biyeteɗo o vive o kamɓe wonno waɗanoɓe projet ñiɓande yimɓe hono pirtorɗe ɗum wonno gere ndewgu pasore Nous avons mis en place concernant l'eau potable min keɓi min gaddi yimɓe fa hande joni o ka jogade moƴƴintinde fa hande pompiɗi mbaɗi ñiɓente handen soni pompol boni guere latodin ma bagre fuu wawa ɓurde balɗe ɗiɗi taw moƴƴinama hoorejo Recopa o no yiiɗi kam ka hono ɗi golleji fuu ɓeyde waɗede fa heewa ley leydi meɗen le changement de comportement fa yimɓe mbattete fa hande no jogori gurna muɓɓe ɗum wo hunde ko tiiɗi ka sini député en ɓendu naati gollal ngal ɗen fuu ɗum laatoto hunde ko gasi sanne woɗi hunde ko wawi laatade woɗi ɗum ina wawi sabade fa hande fa yimɓe cela yaade yaasi muɓɓen e ley tuya e ɓolo e dow ronde député en ndeɗo ndelle yemre ina wawi wotede fa buuɗi gatte e dow banggal la'are yimɓe ayo en jahan joni fara lettugaade Burkina ɗum ni fadan gulma toon keɓon famude ɗum woni suudu haabu mawdu no wiye Sokkuma hay kamdu aadi fa ɗowtira ɗum woni yimɓe wonduɓe e saɗɗa handen o ɓe balliri ɗum e dokkal woɗi du ɓe keddeken ɗon du ɓe balliri ɗum ni sukaɓe janggoɓe du kamɓe du no watta fa heɓa reeno so ni kamɓe du wari fa fuɗɗi janɗe muɗum ndelle hande ɗe dokke feere kamɓe du woni koɓe keeɓi ɓe gaɗi ndelle fa keɓen paami ɓuuri ni e noddan ɗum woni Ummu Diallo ley gallure fada hunduko mairie sarusi moƴƴinowo haabu ley ndewgu fada na anditire Sokkuma o sarusi waddani mairie fada cartonji 65 katare bidonji 60 nebbam e tonji 5 maaro fa walla himɓe ferruɓe ko ngari muuli ley gallure fada e ley hen sarusiɓe mairie mbi anana belti sanne sabu dokkal ngal nafa woɗi wari nde himɓe kaaja wallede fa handen e ley on wawtu dokkal gongal hokkama sarusi kinniɗo
soɗu enɗam fa kamdu hokka ɓe ngala bawɗe fa ballitoro ele on wonto fa hande sarusi jande sukaɓe famara kamdu hokkarama dokkal mu'el ngal yo katare lefoy cuguro hinere e hunduko e tawti fa hande safare wi'etende e juuɗe na wi'e gel hydroalcoolique ndelle sakiraɓe paamo ke sarusi sukuma wi'ana waɗana ngal dokkal fa walla golle laamu e dow bangal umtuɗe cuuɗi lekkol ndelle fa handen paamo dokke ɗe sarusi sukuma waɗi ɗe fuɗe ummake alkadara million ji 12 gasi fofo moɗon jaren yesso keddoɗen le haalugol haala dokke ɗon keɓon joni kay famude en jaaha le gallure wayguya toon du waldere daraninden no watta fa heɓa ɗum woni cukoloy kamɓe du heɓa neydi muɗum e hewtude koye muɗum ɗum woni fande aymi ami kam du dareke joni ka fa ɗotira ɗum woni joni kay dental kawjingal ɗum woni e habdugo nawa covid 19 far soɓɓire Burkina Faso to e dokkal delle le majju ndu ɗum woni kanko on hoorejo walde nde o yeehi o hokkoyi dokkal ngal yesso ɗum woni fande gouverneur no hokka wuro toon fa keɓen paamen ɓuuren ni delle e noddan fa hande Oumou Diallo ko ɓuri gotoji keme ɗiɗi nguure e tawte kulle goɗɗe ko wona nguure ɗum wonno ko firruɓe ko ngari muuli ley ndewgu soɓɓirde kokka ko feeti nguure ɓe keɓanama guineji kabdoji e ñaw coronavirus ndelle keɓon famde suudu baba yo waldere wiyetende ami kam waɗi ngal dokka fa walla dental daraningal e hawde ñaw coronavirus ɗi gallure waygiya e ley hen ardu dental ngal wiyana sini Allah muuyi jaɓi ɓe gollan e laaɓal fa keɓo fo heɓa woɗi imo barjo waldere ami ayo keɓon famde fa hande ke nde waldere kam wonno waldere ami ina sadio ko ɓuri himɓe ujunere e kemin joyo jogiiɓe ɗum wonno ñawo manga kam woni ñaw sida ley ɗon yo saabe sarusi kilniɗo hawde ñaw sida ko heɓi o balla handen ndewgu soɓɓirde tawraka e ñawɗo jogiiɗo ñaw covid 19 amma ina tawra e ferruɓe alkadara ujunaji 60 e ujunaji 6 gasi jaren yesso kantiren kibaruji meɗen e fa hande haalugol haala joni kay ɗum woni buudu yorubaɓe ɓeyde ko ɓuuri hewde fu yo leydi Nigeria amma kamɓe ɓen koye le ɗum woni Burkina meɗen ɗo ɓe jooɗi kamɓe du joni kay ɓe mbi hano saɗɗa ɗum woni ko leydi meɗen woni ko ɓuuri hewde e nawa coronavirus kamɓe du ɓe mbi joni kay ɓe garan ɓe balla ɗum woni leydi meɗen le majjum kamɓe du ɓe adi dokkal mabɓe ɓe gari ɓe kokki batta laamu kinniɗo cellal e ɗum woni kamɓe du koɓe kolliti faaja fan ɓe ɗotira ɗum woni leydi meɗen e habdugol nawkol ndelle ɗum fande keɓen paami ɓuuri ni e noddan ɗum woni fande Oumou Diallo buudu yorubaɓe wonɓe ley leydi men Burkina Faso ɗo e kamɓe du jarani batta laamu kinniɗo jamu leydi meɗen dokkal fa wallitoro e hawde ñaw covid 19 dokkal ngal yo guineji kaɓitirɗi ndelle ko feeti guineji kaɓitirɗi ɓe kokki ɗi yorbaɓe kokki buuɗi fa hande alkadara ko foti million goto buuɗi men CFA ndelle paamon suudu baba guineji ɗi yorbaɓe kokki ɗi ina ummo alkadara million ji 3 e ujunaji hemre ley hen ardo yorbaɓe wi'ana ɓe garana fa ɓe balla ɗum wonno gouvernement leydi meɗen e bangal hawde ñaw covid 19 o wi ɓe mbawa hettude sengo ɓe daara himɓe na golla de ɓe gaɗa e fay goto saabu kamɓe duule Burkina ɗo ɓe mbuuri ndelle sini dago ngu ñaw hewtake ɓe laamu Burkina darantoɓe ndelle ɗum saabi ko kamɓe du ɓe gari fa hannden ɓe gaddi baka maɓɓe fa ɓe balla laamu leydi men eley hen docteur Narcisse Naare e dow inde batta laamu kinniɗo jamu leydi hooƴi haala o wi imo barjo yorbaɓe gollal muɗumen ngal wuuɗi sanne yo lamɗo barja ɓe kayra
ayo gasi suudu baba anon jonnoɓe no dara cibaruji meɗen nder suudu télévision burkina faso wakkati muɗum yotteke wala fof kedi ɓe mbiyanno fofo moɗo allah hokkuɗen jango e jaam e cellal fammi keɓa cibaruji goɗɗum min jottina ɗum jaam ñallande balma burkina faso télévision kanubagaw aw mu ñëw taro surna ana yoro jana anga kilifa fuliba aw kilin be lajele bi anga furi lajele be wa chrétien be lajele kanya sinkata yesu krista yeleni ay wa sankabala kanya sinkato fa sangolo la amta kata damne ne kuma bay kanya sinkata la ko kanga la sisoba o ye kanya sinkato luka la sigde o idala kandi kanya woni ba ka seka flo seka feroj mata ka sika sania ani jiko no ya kanya sinkata anga chike da konena abado ko mi unir ps luka kamlenu o luye wolele kambo ka sababu yake mi Thomas Sankara Burkina Faso ka aywa jamana tiki koro kanya sinkata ka ale tumuna samina aywa otiesu kera san wakili ani kema konton ani bisigi ani saba alablala usankeli na abna kuna fulu soro katoka balma Burkina Faso télévision kalbago anikli amta damne ni Yesu Krista yeleni aywa sangalo la amobule ko ascension wa yela ka foko o damne o yebidoy abado ko mi chrétien ye kanya sinkata kabini ni mekalon klimwa anikeli aba Burkina Faso dronte ani jamana fantana bela ka yela ka foko klibina ne temele paquet temele ko kaba o yela ka foko o unin selenike ni selenike sabo kaseka Yesu Krista kaseka walimandon aywa yela sankaba la kasekata o temaniko mi ka sababu yake mi coronavirus abado ko ewa kle bisegi ewa kela ewa ma mutuntita dinaso ka sababu yala mi cardinal Paul Zungurana ali ayira ka foko akadina do ko cham ewa kle bisegi mankero mata so dinaso ko no mayira ka foko dina kala tumbana motu moka dina ko ke nga ewa ka sababu yake mi coronavirus église bela o église da yalla bidonna o yesanya mono bla comme gouvernement ya fo na kanyasin ka bo ministre somtano katanga kena ko kuna ni dinaso ba kan ka yaruka ka sanya mono bla mu ke sawe ka se kan yere tanga coronavirus na tugo mina wa dina dinu ya ira ka foko fere kurale akara sabu yenyu ulufe wa ulune na ka ala darmin ka wa ira ka foko wa ala garu uliya ye kon do kon jawbira ulika miriya mi ala ka seka bana jugunu ba anga jamana konnena ani wa uyilla dil kan mon soro kan yasin kata wa ni selin konnena akara kuna ulu bayo ulufe amtanya ni chibare kuma ya fuchu kuma unir ps uluka kamalenu uliya yon soro ka seka fili abado ko kabnisa wakili ani kama kononton ani bisegi ani saba otumbena ewa a mekalo klitan ani wolonfla Thomas Sankara miye Jean-Baptiste ka fanga wakati la utiamene ka datu ewa kamle no wula ka foko mason o iwa klinan temele ko mo ani kele o sankele na ewa o ya labla kasaka o nyana ba la sigi 50 ewa kerasa unir ps kamle no uluko bo mo hakli jigu okan kasaka kesabi ewa anga chido montumela ewa ali du badini ani Rosalie Kabore oliti anka chido lonto wala ewa bidoni na nero kera sobe ka soko laben kadama an kulaje unir pereska kambele no mi samia laben kalo klemwa ale kling otun daira la kafo que mi Thomas Sankara Burkina Faso ka jamana tigi koro otiyamene san wakili ani keme konoton bisegi ani saba mekalo kletan ani wolonfula konnana o ya labla mekalo klemwa ani kele san wakili ani keme konoton ani bisegi ani saba otunkera Jean-Baptiste Ouedraogo ka fanga wati la e 21 meni ka ye ka yirabi ko kunulu kele meke anya ba tonono don anu fana bi na ma wulu ku senota ka lo ye ku yi meke kunu kama be gbansan ka an fana bi se ka lavani sranyma ka foka mo no senota ka ke ka pisa mem nulu yi meke abadamena bile o ka nyamogo ba ka nyana ba sababu yala do o ya ka foko o ma o balasi ni blagbansan o ya nyagamu kata fara o ya fara ni coronavirus ka kele ko fanfela ye mi o ka se ka flo be se ka jamakulu la doya chuko mina anu mum be kera sube ka se ka ni banan soro dunya fantan nan bera ani faso donc o manyino o ko ay bon ko soro anga president Sabati ka fo ka
a fitima waliyalon ka a barika ka bonyana a sera ka jeunes wasa ka jeunes bilasira ka bon kura d'u ma k'u ka se ka ɲɔgɔn ye k'u ka se ka baro kɛ k'u ka se ka ko ɲɛnama kɛ ni ɲɔgɔn ye franchement an kɔni b'a lɔn an bɛ se ka min fɔ ɲɔgɔn na a ni ce a fana bɛna filɛ ni an y'a ka kuma lamɛn ou bien n'an m'a ka kuma lamɛn a fana bɛna a lɔn sen na ko an n'o jeunes fana y'an bɔ an yɛrɛ la k'an b'o dɛmɛ ka se ɲɛfɛ. Burkina Faso ka UNUPS ka kamelenu o ka ɲɛmɔgɔ ka ɲɛsin ka taa nin ɲɛnabɔ ni sababuya la don ko Burkina Faso denw hakili jigi mun ye kamelenu ye ko ka to k'o cɛw don kusira sabu ayiwa o kana janto kunnafoni jugujugu bɛ d'aw ma ka ɲɛsin ka taa coronavirus kɛlɛko fan fɛ an fɛ faso kɔnɔna na. An bɛ taa n'an ka kibaruya alibele an bɛ taa kuma min ye Japon a b'a dɔn ala ni teriya min bɛ an ka jamana ani Japon cɛ o kɛra sababu ye ka ɲɛsin ka taa degun ma an ka jamana kɔnɔna na o ye miiriya sɔrɔ ka se ka filo bɛ se ka anw dɛmɛ cogo min na o ma o nana ni dumunifɛnw bolo kɔrɔ min ye malobɔrɔ ayiwa o 7,000 ayiwa ani 60 o nana ka se ka fili o bɛ se ka an ka jamana dɛmɛ cogo min na ka ɲɛsin ka t'o kan ayiwa ka se ka fɛngɛ min ye an ka cidenw minnu tun bɛ yɔrɔ la min ye Salifu Ouédraogo ani Landry Somé olu tɛ an ka cidenw lon tɔgɔ la ani ne yɛrɛ kɛra sababu ye ka se k'o labɛn ka d'a ma an k'o lajɛ. A kɛra landako ye Japon ani an ka jamana cɛ kabini teriya donna jamana fila o ni ɲɔgɔn cɛ don bolomafara kɛlen bɛ ka se ka bɔ Japon fɛ ka se k'an ka jamana dɛmɛ gɛlɛya wagatiw la o sababuya kosɔn ɲinan san nin na a kɛra sababu ye ka se ka na ni malo tɔni 7,260 ye ka se k'an ka jamana dɛmɛ o wari o taara bɛn miliyɔn 2,000 ma ani tilancɛ an ka sefa wari la. Mais Japon ka cide min sigino an ka jamana kɔnɔna na ale y'a yira k'a fɔ ko ɲinan ka bolomafara ni ani san tɔ ta tɛ kelen sabu a bɛna taa di mun bɛ dɛsɛ kɔnɔna na o sigini filɛ nin kaya kɔnɔ k'a sababu kɛ ni tɔɔrɔla sababuya kosɔn a y'a yira k'a fɔ ko ale yɛrɛ t'i taama kɛ ka taa bɔ ye o tɛmɛnen kɔfɛ a bɛna ɲɛsin tuguni ka taa di denmisɛnnin mun dumuni ko tanya b'o o la k'a nin bɔ mun bɛ dɛsɛ kɔnɔna na don a y'a yira k'a fɔ ko a fan tɔ o bɛna taa di adamadenw bɛ sɛgɛn kɔnɔna na ka se ka taa filɛ a ka bonya kunna cɛ a yɛrɛ k'a fɔ k'a bɛna tɔ di gouvernement ma u bɛ se k'o feere ka se k'o ka bolomafara n'o ka fɛtaw ka se k'o ladilan n'o ye. An bɛ taa n'an ka kibaruya alibele an bɛ taa sisan ka ɲɛsin ka taa komi tun b'a fɔ cogo min na an ka kumaba kɔnɔ an ka lasigisoba denw olu ka jɔkulu man ko ayiwa refa ayiwa bɛɛ ye Burkina Faso olu ye ayiwa lasigidenw olu ka baara ta n'o ka taa jiko ani saniyako fɛ an ka jamana kɔnɔna na ayiwa o ye baara kɛ ka munumunu salo kɛ ka taa bɔ dugudenni 2 la min ye Latodin ayiwa ani Latodin o ye Pastori mara kɔnɔna na ka se ka filɛ ani Bagre ka se ka filɛ o bɛ se k'o dɛmɛ cogo min na ka ɲɛsin ka taa lɔnniya dir'o ma ka ɲɛsin ka taa tile 2 kɔnɔna na ayiwa an ka se k'o labɛn ne yɛrɛ kɛra sababu ye ka se k'o labɛn ka d'a ma an k'o lajɛ. Weleli kanpa ye filɛ ka se ka bɔ an ka lasigisoba denw fɛ mun ka baarada taa n'o ka taa jiko ani saniyako fanfɛla la an ka jamana kɔnɔna na an b'o wele ko refa Burkina Faso nin tɛ dɔwɛrɛ ladilikan ka taa jamanadenw fanfɛla la o y'o kalifa di baarakɛda jɔkulu min ko Eau Vive olu bɛna kɛ sababu ye ka se ka o ye baara nin kɛ a kɛra kunkɔrɔtaba le ye ka ɲɛsin ka taa o ye baara kɛ ka taa min ye kabinɛ ko jɔlɔko fanfɛla Pastori mara la. O y'a yira k'a fɔ ko o kɛra sababu ye ka se ka jɔkuludenw ka se k'o segin ka na o ka nɔnkɔrɔw la sabu o tun sababu mun na ka tɛ min ye ka taa saniyako fanfɛ ani jiko fanfɛla la fana o ye ladilikan d'o ma ka ɲɛsin ka taa o fanfɛ kalan min dira bi o ma ka taa min ye robinet o ye pɔnpe dilanko fo fanfɛ ye ayiwa ka taa Latodin ani Bagre bi tile na olu den n'o ka pɔnpe tiɲɛna o bɛ se k'a dilan tile 2 kɔnɔna na. Min ye refa ɲɛmɔgɔya don ale y'a laɲini ko nin lɔndiya n'a bɛ se ka jɛnsɛ Burkina Faso fantan naani bɛɛ la a bɛna kɛ wasa ye a yɛrɛ k'a fɔ ko nin yɛlɛmani nin a kɛra sababu ye ka nin kɛwale a kɛra sababu ye ka se ka na ni yɛlɛmani bale ka taa ayiwa o ka kɛwalew fanfɛla la ka se ka to min ye lasigidenw ye ayiwa o ka se ka cogo don o welelikan dir'o ma jango bɛ se ka dɛmɛ lase cogo min na ka to o ka baaraso ɲɛtagako kunna ani min ye cɛnko ye an ka jamana kɔnɔna na. O kɛra sababu ye ka se ka to ayiwa banakɔta bɔlɔn fɛ ayiwa o dabila la kabini wele kan bɔra ka di an ka lasigidenw ma n'o nataw la n'o nana to ka kalafili kɛ o ka lasigisoba la o ka janto ka bolomafara ɲini ka taa saniyako fan fɛ. An bɛ taa an ka kunɛ cɛ an bɛ taa bɔ sisan ka ɲɛsin ka taa b'a dɔn ko Compassion International ani Agrodia olu ye baarakɛda jinɛ jɔkuluba 2 ye ka se ka filɛ o se ka ɲɔgɔn dɛmɛ cogo min na ka ɲɛsin ka t'o kan olu y'a fɔ u bɛ se ka mɔgɔw dɛmɛ cogo min na ka ɲɛsin ka taa an ka jamanatigi ka weleli kan kabini coronavirus donna an ka jamana kɔnɔ an bɛ se ka bolo don ɲɔgɔn bolo cogo min na ka se ka ɲɔgɔn dɛmɛ olu nana o ye weleli kan mɛn ka se k'o jaabi don ka ɲɛsin ka t'o kan olu tɔgɔ la an ka cidenw Belem Salifu ani Sidini Kantino olu tɛ an ka cidenw olu tɔgɔ la ne yɛrɛ kɛra sababu ye ka se k'o labɛn ka d'a ma an k'o lajɛ.
kabini coronavirus donna an ka jamana kɔnɔna na don an ka jamanatigi Rochmar Christian Kaboye a ye welelikan bɔ ka di fasoden bɛɛ lajɛlen ma ani maa maa bɛ se k'u ka bolomafara fara ɲɔgɔn kan ka se ka gouvernement dɛmɛ ka se k'an ka jamana bɔ nin segin kɔnɔna na o welele min ye jɔkulu mun cogo ye Compassion International Agrodia olu y'o o jaabi laminɛ o y'o ka bonya lase k'a di ministre Somu ta n'u ka taa kɛnɛyako kunna. Donc bana jugu sera an ka dugu la a bɛ diɲɛ fan 14 bɛɛ la mais a fana sera an fɛ yen nɔ an b'a kɛ ni église ye donc an ka jamana fan 14 na an b'a ye ko dɛmɛni caman sera i n'a fɔ région bɛɛ la an ka région 12 la dɛmɛni sera o yɔrɔ la pour que ka mɔgɔw dɛmɛ ka bana ni kɛlɛ donc an ma se yɔrɔ min na o ye fɛn région du nord o b'a fɔ région du nord donc an ma se o yɔrɔ laban mais an baara kɛra pour que an ka se ka se o région na. O sigini filɛ ni Burkina Faso kabini san 2004 o bɛ baara kɛra ka ɲɛsin ka taa o ni église mun ta n'o ka taa o église évangélique. An ka baara ɲɛsin bɛ démission min bɛ gɛlɛya kow la mun ti se ka i n'a fɔ ani denmisɛnw tɔw tɛ kelen ye ka sababuya kɛ u ka somɔgɔw se t'u ye donc Compassion bɛ baara kɛ pour ka se k'o denmisɛnw dɛmɛ halisa o ka bɔ nɔgɔya. Oni merka église olu lo baara kɛra ɲɔgɔn fɛ ani ka se ka baara kɛ ka taa denmisɛnninw ka yiriwaliko fan fɛ ani kamalen bɛ dɛsɛ kɔnɔna na. Malama Burkina Faso television kanubaga amuna an ka bi ka tile kunnafula tiɲɛ tɛ n'ala ye sini yira n na n b'a sɔrɔ sɔgɔmada fɛ fo wagati kɔnɔ ani tile fɛ wagati kelen na aw kelen de bɛ ani tile ala ka to hali bi an ka baara sen na.